Maayong gabi sa makausaw mga pinalanggang kadasig. Kagani naghimo na to ang vlog number 53. Karon padayuno na to ang hashtag pag-greeting sa tanan, hashtag padasig sa tanan. Sa makausaw mga pinalanggang kadasig, maayong gabi, province of Bohol. Partikular dinhi sa Tagbilaran City, maayong gabi sa tanan sa atong pinalangga nga gobernador Aris Omentado ug sa iyahang kapika si Congresswoman Banban Omentado. Ug dinhi sa Tagbilaran City gipanguluan sa atong palangga nga Mayora Jean Yap, sa iyang kapika si Sir Baba Yap, lakip sa tanan natong mga customers ganhi sa Tagbilaran City si Attorney Giovanni Pilormina ug ni Sir Joseph Rebel Cacho, diha pod ni Konsihal Atoy Turalba ug sa uban pa natong mga customers tanan, maayong gabi sa tanan mga pinalanggang kadasig. Dinha pod sa province of Zamboanga del Sur sa akong ginikanan, diha partikular sa lungsod sa Aurora, Barangay Lintugop. Maayong gabi kaninyo diha akong pinalanggang amahan Daniel Sarcol, Minerva Sarcol. Laki pod diha sa lungsod sa Hagna, mga Hagnaanon, maayong gabi kaninyong tanan diha. Mga pinalangga kung kadasig diha sa Barangay Lunoy, gipanguluhan sa pagsaulog sa adlaw na tarawhan sa atong haligi sa pamilya si Efrain Ocon Sr. o sa iyang kapika si Kagawad Victoria Ocon. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Diha sa akong mga pinalangga nga mga kaigsuunan nga mga ulitawong gagmay, dalagang gagmay, si Reben, si Kyle, si Tingting, uban diha sa tanang mga bag-ong tubo, tanan maayong gabi kaninyong tanan diha. Ug diha pod sa Junction nga part, diha sa Raniesis family, gipanguluhan sa itong pinalanggang tatay si Basilio Ranieses, uban sa iyang mga anak si Manoy Junior Ranieses, sa iyang kapikas si Ate Stella, sa ilahang mga anak si Juby, si Karen, si Charmin, diha po nila Manoy Paras diha, sa iyang kapikas si Ate Pransing, ang iyang mga anak diha si Mary Joy, si Ma'am Mary Joy, usa kini ka serbisyo publiko PNP. Diha po nilang Buni Jim, Pansit, si Daday, si Binji. Ji, maayong gabi diha dudong Binji. Diha po nilang Manoy Ustig, nilang Ate Iyin, sa ilahang bugtong nga anak nga nagsaulog po ang ilahang apo ni Manoy Ustig, si Inday Maria Sarapate, sa iyang ikaduha ka tuig. Diha sa iyang ginikanan mao si Joshua Ranieses ug sa iyang kapika si Annalyn Ranieses. Salamat kanunay mga pinalangga kung hagnaanon diha sa Barangay Lunoy sa kanunay nga suporta nga inyong gipaambit tungod ug alang sa pagdayeg sa Ginoo. Ang mga pulo nga mensahe nga atong ginabasa matag adlaw sa punto por punto pulong sa Dios. Diha mga hagnaanon, mayong gabi sa tanan. Sa atong pagpangatulog aron atong ihala tanan sa Ginoo. Tanan atong mga pasalamat, pagdaig, mga pangayo, tanan nga mga butang mao kana mga pinalanggang kadasig. Ug karon mga tulog naman ta, hinaot nga medyo malinaw na nga atong nauna alang sa kumbate na po nato ugma sa unang simana sa panginabuhian, Lunes to Sabado. So kita moingon mga pinalanggang kadasig, ato ing tapuson sa pagampo, himaya samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karong gyapon sa mga katuigan nga walay katapusan sa katanan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi sa tanan ug daghang salamat mga pinalangga kong kadasig.